Puso. Sir, may hapon sir. Doon na kami palibreng pretest, libreng dilaw sa tong Litson Baka, gikan sa The Roasters. Libreng dilaw ni siya. So, nasa Madam Dre, ataw sang patilawon. Let's go! Madam! Nami pretest Dre sa atong libreng patilaw sa atong Litson Baka, gikan sa The Roasters. Hala, testingi ang timplada. Hindi kayo gutom si ma'am. Lami ni? Tilawi sa ma'am niya. Sulti unsay kuan. Kumusta unsay lasa ma'am? Lami. Wow. Ikaw kanina. Pila ni? Sa kantidad niya 310. Lawan na ta? Tilawi. Pretest niya siya. Gikan sa The Roasters. Kumusta lasa sir? Ikaw si sir. Okay naman. Sa The Roasters sir, ang pagsabihin. Ma'am. Kaya ma'am, kuha ma'am. Kamu dia sir ma'am. Kuha. Pretest gikan sa The Roasters Litson Baka. Ayan. Kuha. Okay sir, kayo nag-drive na ka. Dili pwede ka, di ka nang tabagaan ng sticker. Tagay sticker si sir. Salamat, Amping. Salamat, Amping. Okay na si ma'am. Okay. Sa The Roasters. Kamu dia sir ma'am. Basta gusto mo mutilaw sa Litson Baka. Gikan sa The Roasters. Okay, Amping mo, Amping. Sir, tilawi sir, amo ang The Roasters sir, Litson Baka. The Roasters, nasa imong left side. Tilawi sir. Libre Libre ra. Okay. Okay na sir, pindot. Dami. Bon sir, magka-budget na po. Bon sir. Bon, magka-budget na, 310. Sulit na ang panihapon, mamahaw nito. Salamat sir. Sticker. Salamat. Gikan sa The Roasters. Tilawi. Baka mo niya ma'am, tilaw ma'am. Tilaw ma'am. Balik mo, baka mo yun. Tagay sticker si sir, tagay sticker, dalya. Ayaw mo naman. Salamat sir. Balik mo kung namoy giba budget po 310 makakaon naman tanan. Salamat. Daradong. Bossing, namin pretest bossing. The Roasters, Litson Baka. Tilawi. Ma'am, tilaw ma'am. Tilawi, ma'am. Bagay sticker si sir. Tilawi. Kamu dia ma'am sir. Tara, sticker. Litson Baka. Tilawi Kung niyo, magka-budget ma'am. mo pohon 310 makakaon na 3 to 4 person ha. Tilawi. Balik mo. Naging usara branch dre sa. Unsa ni dre? Lami lagi siya. Unsa ni dre? Kinalumsan. 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 Balik mo ma'am. Tara, sticker. Sticker boss. Okay, amping mo, Sticker. sticker. Si sir. Dara. Salamat. Relax, salamat ya, amping mo. Masaya mo storya ma'am. Lami kayo. Duwagong lagi. Duwagi. Dugangi. Kano na like ko lang. Gutom si ma'am. Yeah. Karon. Lami ni narin hapon. Correct. Amping mo, amping.